dagan-dagan dyan sa ito, gi-invite dyan na kami gabi. And I want to tell you tonight, God will do something sa inyong kinabuhi. Amen. Kinsay natuan na. Kinsay na ay mga saad ni Lord sa ilang kinabuhi. No, kung nagsayo mo ganina na ay memory verse, for I know the plans that I have for you. Plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and a bright future. O ka na, isa lang sa 8,000 kapit na saad ni Lord sa inyong kinabuhi. Pwede mo na itong palakpakan si Lord? No, i-invite ka, pwede nangyari ka, kay i-invite ka ba? Ang tinuda na, naabot ka din kay ituyo ni Lord na maabot ka karon nga gabi. So come on, can we just bow down our heads? Atong itiyong atong mga mata. And tonight, can we just welcome the presence of the Lord in this place? Hallelujah, we welcome you, Holy Spirit. You are the most important person in this place, oh God. Lord, amo kang welcome, Lord, sa among mga kasing-kasing karon nga kagabihon, oh God. Knowing, oh God, Lord, na ikaw lang Ginoo ang mupuno sa bisag unsay kulang sa among mga kinabuhi, oh God. Lord, you know the stories of each of the lives that are here, oh God. And I believe that tonight, Lord, walang kailaktawan sa amo, oh God, but each one of us would receive our portion for